Muna nga kanang imong gituuhan karon nga nagpabautismo ka sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mali na siya. Kay wala ka maka-witness sa panahon nga nagsugo si Ginoong Hesus sa iyahang mga tinun-ang apostoles. Kay kung parehas mo sa apostoles ug kuan nahibaw-an, dapat pareha mo. But pasabot ka nang imong nahibaw-an karong dili na tinuod, sayop na. Ayaw na ipamugos ng imuhang una nga sakto. Kay tinuod na sayop na. Ay ang tinuod nga bautismo gihatag sa Ginoo ngadto kanila is kanang ngalan nga Hesus. Kay pinaagi ni ana gilitok nimo ang tulo ka persona sa Ginoo. Tulo ka persona sa Dios, Amahan, Anak ug Holy Spirit. In the name of Jesus, I will baptize you in the name of Jesus. Amo na ang gisulti ni Peter, Apostol Peter. Busa hinumdumi gud pag ayo nga ang mas nahibaw sa mga tinago is ang mga apostoles, dili ikaw. Kay ikaw bag-o pa ka ni butho ani nga kalibutan. Ayaw gyud ipatigbabaw ang imuhang kaugalingong kamao. We need to follow according to what the Bible says, according to what the apostle says. Because sila ang nakawitness. Sila ang gitagaan sa Ginoo kanang pagsabot sa mga misteryo. Ingon ginan sila sa Ginoo sa Mateo chapter 13 verse 10. Na kining butanga tinago ngadto kanila apan kaninyo binutyag. I-question si Jesus sa mga apostoles, Ginoo ngano magsulti magag mga parables? Kung magsulti ka sa ila, ang sabi tubag niya, kining mga butanga tinago alang kanila apan kaninyo binutyag. So kinsay giingnan nga kaninyo? Ang mga apostoles, dili ikaw busa ayaw pag-unahon nga ikaw magiingnan nga gibutyagan ka ato nga mensahe. Dili ang mga apostoles. According to what the apostles teach, we need to follow because they teach according to what the Lord says. Muna igsoon, salamat sa imong pagpaminaw. Kung naa pa ka diha, please like and follow and share this video para daghay mahibaw ug daghay makaila sa tinuod nga Ginoo ug tinuod nga ngalan sa tulo ka personahe sa Ginoo. Dalay ko ng Dios, dungog himaya, mana sa Dios.